BJP hapangni ongkhore faina hurmani kokno Bubagra saimanya hone sapano Bubagrani Gosimung Baino tangsalo rajakhor agulini laharo illegal migrants isuno tiyei Khadumani rally Khlaikha MLA Ranjit Deborma Baithako Robindra Bhavan biskango Khlaijaka Khadumani panda Bangladeshi group Bangladeshi group Rohingya group Bhai tomero taike durtu kai push back ma khainai Bangladeshi group Nothing, yeah. Bangladeshi push back. Push back, push back. Bangladeshi push back. Push back, push back. Rohingya push back. এরকম হয়েছে এর আগেও ত্রিপুরার মহারাজা 1904 গন্ডা ছড়াতে সারা ত্রিপুরাতে Shukango Shaklaizak Tomani Haikinu Tangshal 7 July Shalmario Bubagrani Gosimung Baino illegal migrants issue the Khlaikha Kuthumlai Mungte Khadumani rally Arelino Koboknai Ungkha Ramsundrogarni MLA Ranjit Deborma Puilan Rajakhor agulini Robindra Bhavan biskango Khlaikha kaisa Kuthumlai Mungo Faimanjaka Tripura hasini joto berengni lukurok Abni aglo dangso shakawaka sabai koknaroka MLA Ranjit Deborma Aro kok sanani thanga MLA Ranjit Deborma shaka jalama deke fine illegal migrants issue the Ministry of Home Affairs ni thani kaisa kok thomro sakmani hene akok tu ni kok firong ruino lai thana 19 me shalmario Ministry of Home Affairs kaisa dagi rumani hene shaka MLA Ranjit Deborma fiaba hasra habang tabuk fane illegal migrants issue the musa shakthar mung haira hene abro rogino tini okuthumlai mungte reli hene shaka MLA Ranjit Deborma Maharashtra দিল্লিতে হরিয়ানায় তামিলনাড়ু আসাম অরুণাচল প্রদেশে যে নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরাতেও তাই যেন আর বিলম্ব না করে পদক্ষেপ নেওয়া হোক নতুবা আগামী দিন এই নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য যা আন্দোলন করার প্রয়োজন যত কঠোর আন্দোলন করার প্রয়োজন সেই আন্দোলন আমরা করব এই মঞ্চ থেকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি আমি সবাইকে বলতে চাই আজকে মিডিয়া এবং সারা ত্রিপুরার সব অংশের জনগণের সামনে বলতে চাই এই আন্দোলন থেকে আমরা ছেড়ে পালিয়ে যাব না আমি রঞ্জিত দেববর্মা বলছি আপনারা জানেন আমি 1997 সালে সুইজারল্যান্ডে এসে জাতিসংঘে গিয়ে এই ইলিগাল মাইগ্রেন্টের কথা তুলে ধরেছি প্রথম ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেছি নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আজও আমি এই অবৈধ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আধুনিক বাংলাদেশ থেকে আগত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে তাদের দেশে সসম্মানে পাঠানোর জন্য আমি লড়াই করে যাচ্ছি এবং করে যাব কাকুরা বখরা আঙ্গকক সানানি সিকাং তিনি চিনি ও পান্ডাও চিনি বরমগানাং মহানন্দ বাবু তিনি নরনে কৈফাং তাইরো ফাই মানজা ফাইকা চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি বরমগানাং বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো কবই গোবাংমা হদানি চিনি অকারারো হাইচক ফাইকা গোবাংমা চিনি সিভিল সোসাইটিনি বরক ফাইকা গোবাংমা চিনি এনজিওসনি বড়রক ফাইকা গোবাংমা বড়রক যারা রাজনৈতিক পতাকা তলাও ফাইনানি নাইয়া তিনি ওর পতাকা করে কোন রাজনৈতিক দল নেই পতাকা নেই আজকে আমাদের এই আজকে সমাবেশে কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা নেই শুধু জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা আন্দোলন কারণ আমাদের এই ইস্যুটা হচ্ছে জাতীয় ইস্যু এই জাতীয় ইস্যুকে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে আন্দোলন করব উপর রাজনৈতিক পতাকা দিয়ে নয় আমাদের মহারাজা বলেছিল পয়লা জাতি ওলোপাতি সেই জন্য আমাদের জাতিকে আজ রক্ষা করতে হবে পয়লা তারপর পার্টি সেই জন্য আজকে পতাকা ছেড়ে দিয়েছে পার্টির পতাকা ছেড়ে আজকে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে লড়াই মাঠে নামছি Kuthumlai muni yagorono sengjaka kaisa Khadumani rally asane rally o manjaka MLA Ranjit Deborma no khoboi Tripura hasini te kubun sinai noknai lukorok abaikino borokbai baksa rally o Khlaikha hasini joto thaini kosong lukorok asane rally Rajakhor agulini Robindra Bhavan biskangni simi chengi Rajakhor agulini dalbidal lahar kuthumoi Khlaimani yagolo asrabol thongno khlawo thangai mathak jakha
দফা long live, long live, long live. 19 দফা long live, long live, long live. Illegal migrant go back, go back, go back. Bangladeshi push back, push back, push back. Bangladeshi push back, push back, push back. Rohingya push back. Rally paimani yagulo illegal migrants issue no te kok sanari thange MLA Ranjit Burma shaka hagotoni dalbidal thayok khlaijagoi paimani haikino Tripura hasteo bo father hani fainai Bangladesh te Rohingya rokno rokhlaijagnani ongthong dakti henai aba haikino te bo shaka fainai 20 July salmariwa diliwa ongnani thangoi tongo kusuk beremni koksa panda abunti hagotor hapangni Home Minister bai kok salani henai Fari hingga jeng to tabuk je himang je raja khora guli Chini Robindra Boboni simi sengai pura guri himi faimani ya golo je astable thang nokla fai bathak mani ya golo je o misel bhai khai oreli chengjak man no tei bupurun tamni bage obono chengjak ka jeng totono saiman kai pun abono tei te oisa sabai sukrup khlai je oreli no chengre nai bun khoktai no jeng tiri khanai nai layano ga pula no sangna musung mani ke tini to je chengjak ka illegal immigrant borok no hai ka Rohingya ore khlai nani bage ore khlai nani bage chengjak mani obono tabuk sakpa no se Gosimung rujak tong mani Ministry of Health bukakte tau far khlai jagako abono tei tamu sakthar mung na hariangai tonga hapang abono tei sungna musungman o rally to tinino sing puila chengya sing puila boga phani simi seng phaimane johan notification tiklai mane teni din sim 20 tarik ni simno sing sengai phaika or legal iko khaimano ekai tabu kokha जों साका जे मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स होइते जे नोटिफिकेशन तिखलाई जाका अ नोटिफिकेशन तयै तिफ्रावबो कार्यकरी खालायना नुंथुन कारण अमो आसाम खालायजाक दङ अरुणाचल प्रदेश खायजाक दङ मेघालय खायजाक दङ गुजरात खायजागो गाकाय महाराष्ट्र खायजागो दिल्ली खायजाक दङ किन्तु तांगै तिनि अर खालायजागिया आबनो चिनि को आबनो जों कयो जे माननीय मुख्यमंत्री साव अन्य राज्य खालायजागो इमप्लिमेंट तिनि हावा तांगै खालायजागिया अमनो दाति इमप्लिमेंट खालायनो सानैनो जों तिनासो कतन रेलि खालायखता ओरेलि खलायजानि सिगां चिनि हासन जे मुख्यमंत्री दं माने बा चिनि मन्त्रि अकरा दं माने बबाय मालाय सोदा सोंजागा जे ताउङै तिख्लाया आङै टंगा ताउ फानो मुख्यमंत्रीनो जों चिठि लिखा मुख्यमंत्री बाय अइसुनो तै जों कक सालायखा चिनि बुबाग्रा कक सालायखा जों जखन प्रयोजन नांगौ आफोर जों बबे कक सानाय कारण ओ जे निर्देशिका तंगमानि अब तो बिनि रूल्स और चीफ मिनिस्टर नि बतंगो आइपनो और सबसे दायित्व का चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट डीएम रंगनि एसपी रंगनि तै गोबां मांग रंगनि बर रंगनि इनको तंगो रूल्स तंगो किन्तु बर कर कोन फानो ताबुकसो पयना कार्यकरी खाय आं किछुदिन आगे गुमति जिल्लाव थांका एवं सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट थांगा डीएम बाय मालायका एके बरनो चिठिरिका आं 6टा क्वेश्चन लिखा तांगै नरक ताबुक बो डिटेंशन कैम्प खालाय स्पेशल टास्क फोर्स तांगै गठन खालाय सामने बरक साका जे जोंनि जे चिठिरि माने अबनि जों लिखित जवाब ननो जों बो लिखित बाबेनो जों रिनाय हिने बरक साका ता के ताबसे पॉइंट जों मायाको जे रियली सिंगे जे साजाक मानि नन नायग मुखा बो भाइनो जे तिप्रा सा हस्टेल लुकुरनि बागै जे बर रोहिंगा रनो रखलायनानि बागै बोसक सालनि बिसिङाव बा बबन बिसिङाव जरा खाजाक दं दाति दाति रेखलायके जानाय ओ म तो 30 दिन जे प्रथम जरा खाइरि माने 30 दिन पाइ थांका लाई थांका आबन बागिनो जों ताबो टेबो चिना आन्दोलन टेबो करा खाइनान बागि थांतंगो एबं जों डाक्टिनो आं तो 9 तारिख दिल्ली थाना एबं आरो सुप्रीम कोर्ट नि विभिन्न अंकर उकिलक बे मालायने बर कक सालायका इतिमध्यनो एबं जों अरनि सपोर्टिंग डकुमेन्ट्स बतलांगि तंगो हेकाकै जों नायनाय जे बुतै खायै जों ताम खायै माने दाति खा माने आइनो तैबो बनो दाति का कार्यकरी खाइनानै एबं ताइ अन्यनंको खालायनो बागैबो जों मन चाइथंनायता बीजेपी हाबांनि अंखरि फाइना होनमानि ककनो बुबाग्रा साइमानि होनि साफानो बुबाग्रानि गोसिमुं बाइनो तांसल राजा खरागुलिनि लाहारो इलीगल माइग्रेंट्स इस्युनो तिये गथमलाय मुंते खादुमानि रेलि ख्लाइका एमएलए रन्जित बर्मा आबा हाइकिनो मानजाका हासिनि गोबां ककटंको संलुकरक রাজা খরাগুলি নিশিমি সালমিনি লগিও অমিতে সালসানি ককথুম চিনি খরাং শুধু ভারতীয় নাগরিক তাদের